Power off. Goeienaand elkeen van u wat reeds ingeskakel is. Ons glo daar gaan nog kom ons inkom. Ons wil u nooi om vanaand die woord saam met ons oop te maak en die eie Bybel byderhand te hou. Ons is besig met die boek Daniël. Ons is steeds by hoofstuk 9. En ons kom nou vanaand by hierdie, ek weet nie of ek die gevreesde 70 weke van Daniël kan noem nie. Ek het al van soveel mense gehoor wat al soveel keer probeer het om dit te verstaan. En ek dink dit is iets wat as 'n mens dit snap jy dit, en dit vat nogal 'n rukkie om daar te kom. Nie almal van ons is wiskundig aangelê nie. Ek gaan probeer om dit so eenvoudig moontlik vanaand oor te dra. Ons gaan wegbly van die tegniese getalle en die tegniese aspekte hiervan. Ek gaan dit net vir u noem.
En ek wil hê u moet my nou vanaand glo as ek seker dinge vir u sê, want as ons dit nou in detail tot op die laaste syfer moet uitwerk, dan raak dit baie, baie gekompliseerd. Ons sit oor die algemeen met 'n probleem dat as die maande en die tye en die dae en die jare in die Bybel vir ons gegee word, dan werk hulle op die maandsiklus van 360 dae in 'n jaar. En dit sal maak dat dan nou 5 en 'n kwart dae te min is. En wanneer mense dit oorskakel na ons kalender soos ons dit gebruik, dan is daar altyd verwarring. Om een van die rede het die Here dit so toegelaat en dit is wat maak dat die Daniël se 70 weke verskriklik die mekaar is, want mens moet daai omskakeling maak en ek gaan u nou daarvan spaar om dit nou presies uit te werk sodat ons by presiese getalle en datums kan uitkom. Want 'n mens kan so tegnies raak en so slim wees dat jy eintlik die doel mis. Na my mening een van die akkuraatste en mees opwindende profeseë rondom die eindtye. Die van u wat nou al saam met ons deur Openbaring is en ook deur Daniël is, dink ek sal al sekere patrone hier optel rondom die eindtye, sekere dinge wat in plek skuif en puzzelstukkies wat begin sin maak. En presies dieselfde met hierdie profesie wat ons noem die 70 weke van Daniël. So ons vertrou dat u gaan verstaan. Excuse that I forgot the English. We are discussing, according to me, one of the most accurate prophecies in the Word of God, worked out up to the day. As I mentioned in Afrikaans, we've got this problem that in the biblical terms, calendars are on the moon cycle and a year has 360 days. We all know that our calendar is measured on the sun cycle, which brings us to 365 and a quarter days in a year. And that mixes up a lot of things. We're not going to get technical because it means that you really have to work out things very accurately and in a very technical way to get to the right dates. We're just going to assume things that are in place so that we could simplify this prophecy and so that you and I could get excited about the accuracy of God and His Word. Voordat ons verder gaan, kom ons hoor wie saam met ons. Goeienaand almal, aanlyn het ons vir Kobie van Lady Smit, Colette en Candice Lady Smit, Gideon sê goeienaand uit Lady Smit, Blackie sê hallo, Tannie Valerie en oom Japie uit PE is ingeskakel en Reinet van Witrifuur. Baie welkom julle. Dan is daar seker een of twee wat op YouTube is, wat nou ongelukkig nie kan aanmeld nie. Ons nooi vir u om die woord saam met ons oop te maak by Daniël hoofstuk 9. Ons het die eerste gedeelte verlede week nog gekyk. En as ek reg onthou, en u kan my reg help, dan het ons hier rondom vers 20 geëindig, voordat ons by die 70 weke gekom het. Voordat ons saam lees, kom ons bid net eers saam. Hemelvader, ons is besig met u woord, en Heilige Gees, u het hierdie woord vir ons ingegee, u het dit woordeliks geïnspireer, en deur uw profete, deur al die eeue heen, het hierdie woord vir ons bekend gemaak. Lord, you gave us your word, and you are the author of this word, and we also need you, Holy Spirit, to help us to understand this word. And as we discuss fine detail and technical things, we ask that you would enlighten our hearts and enlighten our minds to understand. Here, ons het hier nodig om ons verstand te verlig, sodat ons dit kan verstaan. Maar Here, help vir ons om nie net iets te leer nie, kom sien asseblief vir ons. Kom maak vir ons opgewonde oor u en die woord, en die ontdekking dat ons al hoe meer ontdek, dat u steeds in beheer is, en dat u tog 'n plan het, en as dinge rondom ons die mekaar raak en uit mekaar uitval, dan sien ons raak dis wat u gesê het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
soos gewoonlik, ek weet nie of ek nog hoef te noem nie, maar ons nooi vir u om saam met ons deel te neem. Ek sien daar's een of twee wat bygekom het. Weet nie of dit op Facebook is en op YouTube nie, maar baie welkom as u later ingeskakel het. Sê goeienaand vir Ella en Dylan van Ladysmith. Right, we are at Daniel chapter 9. We invite you to participate, we invite you to ask questions, and we also invite you to mention something that stands out for you. I'm going to read this whole thing, and then obviously we are going to come back to the 70-week prophecy. We're going to start reading at verse 20 van Daniel 9. Terwyl ek nog spreek en bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely en my smeking voor die aangesig van die Here my God neerwerp terwille van die heilige berg van God. Kan ek myself hier onderbreek? We spoke about this last time. It is Daniel not distancing himself from his people and not distancing himself from the sins of his people, and actually including himself, praying to the Lord for mercy. Is Daniel wat homself nie uitsonder en sê, Here, dis hulle, is nie ek nie. Is asof hy saam met hulle in die bootjie wil klim en sê, Here, ons het gesondig. Maar wat vir my opvallend is, hoor wat skryf Daniel, wat ons nou gelees het. En bid en my sonde en die sonde van my volk Israel bely. Even at this stage, and we all know where Daniel is in his life and how far he came in his spiritual life, he still acknowledges, Lord, I'm still not perfect and there's still sin in my life. No one of us will ever become sinless. I can be at a stage where I could assume that I'm in a right stand before God. Ek kan op 'n plek wees wat ek in my hart ondersoek en ek weet daar's niks nie, maar dit kan 5 minute duur, dan wys die Here alweer vir my iets. Ek sal nooit op die plek kom, al is ek waar Daniel is, waar ek ooit sondeloos sal wees nie. Just an interesting fact. Verse 21, vers 21. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriel wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom omtrent die tyd van die aandspysoffer. En hy het my onderrig en met my gespreek en gesê, Daniel, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. By die begin van jou smekinge het 'n woord uitgegaan. En ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. Right. Are you ready for it? Is jy reg? Hier kom ons nou by die 70 7-talle. Kom ons lees dit net gou deur, en as jy nou vir die eerste keer dit lees, if this is the first time you read this, obviously I hope your reaction is going to be, I've got no idea what this is about. I believe there are people who've read that a few times and still say, I got no idea what this is about. Hierdie is 'n wiskundige profesie wat in die fynste detail op getalle gebaseer is. Nou as my blonde vroukie by getalle kom, dan sê sy wiskunde is nie haar sterkpunt nie. En sy is een van die wat nogal struggle om hierdie ding te verstaan. Maar kom ons kyk. Vers 24. 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig, om die maat van sondes vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot op 'n gesalfde, 'n vors, is 7 7-talle en 62 7-talle lank. Ekskuus, daar's nie 'n komma nie. Is 62 7-talle is 7-talle, 7 7-talle en 62 7-talle lank. Sal dit herstel en opgebou word met pleine en slote, maar in tye van benoudheid.
Na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. En die volk van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal dit oorlog wees. Vasbeslote verwoestings. Hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees. En wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. What do you think of that? Wat dink jy nou van dit? Iemand wat hulle iets wil uitlig hier wat dalk interessant is of uitstaan of wat al vir ons dalk 'n sleutel kan gee. Kom ons gee 'n bietjie kans. Dit is nou hier waar een ek mag bespiegel en ons mag raai. En ons mag ook verkeerd wees. Anyone who wants to note something here? Ons sê goeienaand aan Karel Ann van Uitenhaag en Smartryk en Shamaine uit Lady Smith sê naand vir almal. Hallo julle. Ons is by die 70 7-talle van Daniël hoofstuk 9. Ons het saam gelees vanaf vers 24 tot 27. Kan ek 'n wegtrekpunt vind hierso? Ek dink ons almal is dit eens. Hier is 70 7-talle. Ek dink almal is op dieselfde bladsy met dit. Dan kan ons ook iets raak sien. Daar is melding van 'n 7 7-talle en daar's melding van 62 7-talle. I don't think we need a calculator. We've got the 70 weeks, which includes everything. Then we have 7 of them. 7 times 7. And then we have 62 times 7. We don't need a calculator, I would presume, to figure out that 7 and 62 brings us to 69. Is almal by met hierdie feit? Ons het 7 getal, hier's 'n 7 en hier's 'n 62, nou 7 en 62 bring vir ons by 69. Johan en Annelien sê jammer hulle is laat en Danzel en Anelma uit Uitenhaag sê ook jammer hulle is laat. Goeienaand almal. Dan sê Gideon 70 units of 7? Question mark? Gideon, ja, jy hardloop 'n bietjie vooruit, maar kom ons hou dit in gedagte. Die van julle wat nou laat gekom het, ons is by die gevreesde Daniël se 70 7-talle. En ek hoop van harte dat ons dit gaan verstaan vanaand. En ek het dit net nou genoem, hierdie profesie staan nie alleen van al die ander goed wat ons nou in Daniël gesien het en selfs van die dinge wat ons in Openbaring gesien het nie. Maar kom ons maak net gou vas, daar's 70 7-talle. En dit is oor die volk. Daai volk is Israel. Ja, dit is geskryf. Kom ons lees dit. Iemand sê dit is oor die volk Israel. 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Dan word hier 'n lysie gemaak. Just note the list. There is 70 times 7. I'm going to mention this and I'd like you just to take this as a fact. If we don't take it as a fact, this whole thing's not going to make sense. The fact is that one of these 70s means 7 years. In other words, it's a grouping of 70 times 7 years. It's called a year week. It's a biblical term. Is 'n baie bekende Bybelse term, 'n jaarweek. Beteken dis 7 jaar, dis 'n 7 jaar tydperk. Hier staan met ander woorde, daar's 70 keer
7 jaar, 490 jaar, is bepaal, spesifiek, soos iemand nou genoem het, rondom Israel. Maak dit vir almal sin? Does that make sense? Let's just stop here. 490 years is determined, whereby through the nation of Israel and with their involvement and they playing the main character, a few things will happen. The list is in verse 24. Om die goddeloosheid te voleindig, in other words, ungodliness will come to an end. Isn't this amazing? That ungodliness will come to an end. In other words, we are living in ungodly times, in an ungodly world. This will come to an end. Let's just make something clear here. Kom ons maak net iets vas. Het goddeloosheid al tot 'n einde gekom? Nee. Ek dink Antoinette antwoord namens almal. Verseker nie. So, the 490 years spoken of here is definitely not finished. I think that should be quite clear. Goddeloosheid te voleindig, om die maat van sondes vol te maak. Just a note here, to fill up the measure of sin. Other words, there is a limit that God has calculated, as he would have had the limit in the days of Noah. And when this cup of sin, if we can mention it in this way, if this cup of sin is full, in other words, if every sin that will be done is done, if it is filled up, this will also be at the end of this 490 years. To finish up unrighteousness and to bring it, wat sal versoen wees? To reconcile sin, to bring in eternal righteousness, to let's say to finish up all the prophecies, and self sal beteken self, to anoint something that is most holy. What it boils down to, I'm going to take the comment now. What it boils down to is Daniel gets a prophecy and he says there's 490 years divided into 7 year weeks, in which the nation of Israel will still be used up to a point, and that point is measured here. Please note, it's not up to the end of the world. It's up to a certain point. I think the main feature is somewhere where unrighteousness and sin will come to an end. This is something to look forward to. Kom ons hoor gou. Ronel het aangemeld, sy sê jammer sy's laat. Ons sê welkom Ronel, en ons gaan nou ongelukkig nie kan teruggaan nie, maar Ronel, ons hoop jy gaan in die prentjie kom. Ons is besig om die 70 weke van Daniel te behandel, Daniel 9 vers 24 en verder. Dan sê Aanlyn, 69 weke is 483 jaar, Jesus se kruisiging. Aanlyn, ek is nou in versoeking om jou te vra om dit te verduidelik. Jy is 100% reg. Ons moet nou net nie vooruit hardloop nie, maar Aanlyn, ek gaan dit hou as 'n synota, want ek wil nou nie die ander mense die mekaar maak nie. Jy was obviously al in hierdie oefening, en die slim juffrou het dit obviously gesnap. Trots op jou. Blakkie sê 2 Kronieke 36 vers 21 word ook gepraat van 10 Sabbats jare is 70 jare. Moet ek daai vers lees? Blakkie, ek dink jy wil vir ons bevestig dat die 7 jaar is 'n jaarweek is 7 jaar. Ek dink dis waaroor dit gaan. Dankie.
En dan sê Gideon, wow, met ander woorde, om elke profesie wat uitgegaan het van God te voleindig, vers 24. Ja. Ja. Ja, 'n vervulling en 'n afsluiting van elke profesie wat uitgegaan het. Bygesê Gideon rondom die volk Israel. Meeste profesie is in elk geval rondom die volk Israel. Ek wil iets sê, maar ek weet nou nie of ek te ver vooruit gaan nie. Vers 25 is daar 'n hoofletter gesalfde. Ja, jy gaan bietjie vooruit, maar ons gaan daar kom. Ons gaan nou daar kom. Met ander woorde, kom ons sluit dit net af. Daar's 490 jaar bepaal waarin die volk van Israel 'n baie belangrike rol gaan speel en deur hulle gaan hierdie punt bereik word. Ek dink ons is almal eens, ons is nog nie daar nie. We haven't reached this point. In other words, wherever it started and wherever this calculation started, we are not at the 490 years yet. Is that quite clear? I think we would all agree. The things described in verse 24 we haven't reached yet. There is, however, things that we have reached. And please take in consideration, a prophecy is given in advance. Most of this prophecy for us is history. Ek hoop dit klink nie mekaar nie. Maar in die tyd wat die profesie gegee het, was alles vooruit. Ons gaan nou sien, en dis wat Antoinette nou ook genoem het, en Annelien ook, ons gaan nou sien dat baie van hierdie profesie, hierdie 70 weke, het reeds plaasgevind. Hoekom weet ons dit? Kom ons lees. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord af om Jerusalem te herstel, en op te bou, tot op 'n gesalfde hoofletter. 'n Fors hoofletter is 7 7-talle en 62 7-talle lank sal dit herstel en opgebou word, met pleine en slote, maar in tye van benoudheid. Met ander woorde, I don't think it's that complicated. The instruction or the word or the command went out, Jerusalem can be rebuilt. Remember, Jerusalem was in ruins. The good news for Daniel in this prophecy is that at least he knows that Jerusalem will be rebuilt. This is still in advance. I haven't got the exact year. Gideon, ek dink dit gaan jy wees wat nou tegnies raak. Ek wil nie te tegnies raak nie, maar in 'n spesifieke jaar wat ek nou ongelukkig nie het nie, het daar die bevel uitgegaan. En ek gaan nou sê hoekom ek nie baie daaroor wil uitwy nie. In a certain year, which is recorded in history, and is also recorded in the Bible, this command went out. Jerusalem needs to be rebuilt. I need someone who can find us that year. We're not going to stand still too much at that specific year, because this is where we're gonna lose one another in the calculations. But let's agree on one thing, that the command went out. Jerusalem must be rebuilt. That was the start of the 70 weeks of Daniel. So we've got to start. What's interesting to note is that it is divided up in 7 times 7, 49 years, and then in 62 times 7. Iemand gaan vir ons 62 maal 7 uitwerk asseblief. 434 jaar. 434 jaar. Hoe weet jy dit? Ek het Kripnotes gevat van die laaste keer. Antoinette het Kripnotes. Ons mag Kripnotes sê. Dis nie ontoelaatbaar nie. Sien julle, sy het geluister.
Met ander woorde, just to put this simple, the command went out. It's not in the crypt notes. When the command went out. Yeah. Right. We're going to find it just now. From that day, it took 49 years in planning, preparations. And after the 7 times 7 years, for the next 62 times 7, which is 434 jaar. 434 years, it was actually rebuilt. Up to something that happened. Who quickly wants to tell us what is the end of the 69 weeks? What is the end of the 7 and the 62 weeks put together? There's a specific end. Gideon sê daardie woord wat uitgegaan het om Jerusalem te herstel was in Nehemia se tyd. Nehemia se tyd, ek weet nie of iemand kan help. Kobie, jy's mos skerp met die goed uitvind. Maar ek wil nie ons met te veel en ek wil ook nou nie aandag aftrek nie. Dit was 'n dag in die geskiedenis. Al wat vir ons belangrik is, which is important for us, is not the specific date, because as I mentioned just now, this is calculated in the Hebrew calendar, according to moon phases, and our calendar is calculated on the sun, which makes this a very big calculation problem. And to sort this out, you need to figure out the difference between the sun and the moon cycle. And I don't want to go there. This is why I don't want to emphasize the specific date too much. I want you to accept the fact that history teaches us there was a day when the command went out. There was a planning and a preparation stage. There was the actual work done. And the 69 weeks ended at something. Who wants to tell us what that is? Waar het die 69 weke geëindig? Wat is die eindpunt van die 69 weke? Kyk, Kobie het 'n verduideliking hierso. Dankie. Van die weke. Sy sê die eerste 7 talle en 62 7-talle is 69 7-talle. Ja. En Jesus is gekruisig. Daar's ons antwoord. Okay. En dan sê sy so 483 is klaar bereik. Dankie Kobie, dis 'n slim waarneming. Nou gaan sy nog aan. Wag, kom ons stop net daar. Stop. Onthou net verse 25. Wat sou gesalfde wees in Engels? The anointed one. The anointed one, capital letters, will then appear. Na die 62 7-talle sal 'n gesalfde uitgeroei word. In other words, the end of the 69 or 483 years, it's very clear that Jesus, as the anointed one, well, in these words, will be destroyed. And just think about this. He got nothing out of this deal. He was the anointed one. He was the Messiah. But they crucified him. In die King James version sê hulle Messiah, the prince, shall be 7 weeks. Okay, then something happens. Who can tell us what happened after? After this anointed one was taken out of the way. Wat het gebeur na, en ons moet dit baie mooi sien hierso. Die 69 7-talle is nou volgemaak. Na die 69ste week gebeur iets. Who wants to tell me what happened after the 69 weeks? Which does not seem to be part
of the 70th week. Het lyk nie of dit wat hier volg na die 69 weke deel is van die 70ste week nie. Kobie sê ook nog 'n antwoord hier, maar ek dink dis vir later, so ek gaan hom net hou, Kobie. En dan vra Carol Ann, when Jesus was crucified? Vraagteken. Ek dink dit was op die vraag van die 69 wat jy Ja, dalk gevra het, ja. ek net laat deurgekom, Ja. ekskuus. Carol Ann? Ek wil net 'n opmerking maak en dis waar julle my nou net moet glo op dit wat ons nou lees en so verstaan. Daar is uitgewerk tot op die dag vandat die bevel uitgegee is dat dit tot op die dag 483 jaar was, tot op die dag wat Jesus as vors in Jerusalem ingery het op 'n donkie. It is calculated in history, and this is a fact, that it was exactly right up to the day, the specific day, which consisted of 483 years from the command went out, the 49 went past, they started it, till up to the day where Jesus rode into Jerusalem on the donkey, was exactly up to the day 483 years. Isn't this amazing? The problem, however, is if you should go and calculate it with our calendar, so and so before Christ in the year, and you would work it out, it does not fit exactly. And the only reason for that is you need to convert it to the Hebrew calendar. That's what I said just now. I don't want to confuse you with numbers. I want you just to take this as a fact, so we can take what we read here and get excited about what we read here. So let's take it for a fact, worked out in history up to the day when Jesus rode into Jerusalem on a donkey, starting the day when the command went out to rebuild Jerusalem was exactly 483 years, which makes this prophecy such an amazing, accurate prophecy. Then, for interest's sake, something happens after that. You can tell me what happens after that. Someone said something. Gideon sê die begin was in Nehemia 2 vers 1. Jerusalem is verwoes en die tempel. Carol Ann sê the church started. En Carol Ann, ek wil net jou daar onderbreek. Ek dink jy gaan net nou verstaan hoekom dit nie so is nie. In 'n mate is jy tog reg, maar ek wil ons nou nie verwar nie, maar ons kan dit hou as 'n synota. Maar dit het nog nie begin nie, Carol Ann. Hier is inligting hier wat ons nou eers moet afhandel. Belangrike inligting. Jy's reg, daarna het die kerk begin, maar ons moet net eers hier kyk. What happened after Jesus was crucified? okay, Dylan sê the rebuild started biblically about 458 BC. Dylan, now I'm not sure if that is after the 49, after the initial 7, or is that the command that went out? But Dylan, we mustn't ons moet nou nie ons koppie te veel hier oor breek nie, want dit gaan ons nou die mekaar maak en bietjie ons aandag wegvat. But Dylan's got a date there. What was the date? 458 BC. 458 BC. Ja, het jy nie gevra wanneer is die datum wat hulle Yeah, but now I'm not rebuild het? sure, Dylan, if that is when they started rebuilding it, the 62 weeks, or is it the 7 weeks, 7 times 7? Remember, there was a stage, the planning and the preparation stage before they actually started. And now you can accuse me of being technical.
There's a reason why I want to emphasize something here. It's very important. What happened after the 69 weeks? Dylan say you being technical. Yeah, but Dylan, you drew me to it. Wie kan vir my sê wat het gebeur nadat die 69 weke klaar is? Dis baie belangrik om hierop te let. Gideon sê na die 69 weke is Jerusalem verwoes en die tempel. Right. Gideon gives us the answer. We read na die 62 sewetalle is 'n gesalfde uitgeroei sonder iets vir hom en die volk van 'n vors wat sal kom. Please note this, the force of a nation that will come. That will come after what? Is it clear for you as well? After Jesus was crucified, taken out of the way, there will come someone, a ruler, and he will destroy the city and the temple. Do you see that? Now my question is, where does that fit in the 70 weeks of Daniel? Wie kan vir my sê waar pas hierdie verwoesting van die tempel en die verwoesting van Jerusalem in die 70 weke? Who wants to try and figure out where does the destruction of Jerusalem and the temple fit in the 70 weeks? This is important point for you and me to see. Vraag weer die vraag? The question is, where does the destruction of Jerusalem fit in the 70 weeks of Daniel? Gideon says 70 years after Jesus was crucified. Nee, Gideon, jy hoor nie wat ek vra nie. Waar pas dit in die 70 weke? Plekkie sê vers 26 en 27 kan dui op werklike tyd sowel as verre toekoms. Want dit sê daar sal 'n oorlog wees tot die einde aanbreek. Ja, dis 'n interessante waarneming, Koos, of Blackie soos julle hom noem. Dit gaan verder. Ons weet die stad en heiligdom is verwoes. Daar gaan oorstroming wees en daar sal altyd oorlog wees. En dis fisies wat ons vandag beleef en sien. Daar's nog altyd konflik en nog altyd onmin en chaos in Jerusalem. Wat belangrik is om hier te let, en ek weet nie of u dit so duidelik sien nie. Ons het die 7-talle gehad en die 62 7-talle. Dit het geëindig met 'n gesalte wat uitgeroei is. Dan lees ons, daarna sal daar 'n volk wees van 'n vors wat sal kom. Please note this. A nation of a ruler that still will come.
what would they do? They would destroy. Hier's 'n force van 'n volk. Ag, 'n volk van 'n vors wat sal kom. Ek wil hê jy moet baie duidelik sien. Dis 'n volk wat die heiligdom verwoes. Maar onder hierdie volk is daar 'n vors wat sal kom. En hy word in vers 27 beskryf. I want you just to go and read 26 and 27 just to grasp this thought. The same nation that destroys Jerusalem, in our case has destroyed Jerusalem. From that nation, someone will come. And he is described in verse 27. And verse 27 is a mystery of the last week. Gideon sê 69th week. Op jou vorige vraag. Ek wil hê jy moet eenvoudig net oor en oor lees daar. Ek gaan dit nou probeer so eenvoudig moontlik net in my eie woorde verduidelik. Daar is 483 jaar wat verloop het. Die gesalfde is uitgeroei. Nadat die gesalfde uitgeroei is, gebeur hier 'n paar dinge. Hier kom 'n volk. Ek dink nie ons hoef baie hard te raai wie dit is nie. Aanlyn sê die Romeine. Ai, dankie Annelien, dis nou timing. Die Romeine, en die geskiedenis is duidelik hieroor, daar is nie 'n geheim nie. Die Romeine het gekom en hulle het Jerusalem verwoes. Dan, soos Blakkie opgemerk het, word hier bietjie in die toekoms ingepraat. Na Jerusalem verwoes is, gaan daar nog altyd oorlog wees, gaan altyd onmin wees. Maar baie belangrik, a force, someone from the nation, which we know now is the Romans. A leader from the Romans, he will stand up and he will finish the 70 weeks of Daniel. Sien jy dit? Die laaste week wat nog missing is, want ons het net 69 gehad. Die 70ste week van Daniel, lees ons die volgende. Vers 27. En hy, nou die vors van die volk wat Jerusalem verwoes het,